اي عندك زبون بس جميع المال. ربي ينجح. لا سليم عاد Ouais, c'est ça. monsieur. Salut, ça va? Alhamdulillah. Hein? كنت قري monsieur هذا MA M2 M3. شفت الجديد هاي شفتها أدمن. monsieur بلاش نسألك فسري لي بعثت لنا يا هاي اخي حتى في الباك كيك يقول لي اون يوتيليز انتجراسيون بار بارتي هو يقول لي هاي يقول لك هاي اسمع باش يدخل وسيم سيت نحطوه هذا حطوها دخل انا خاطر باش نكوبي الميكرو باش ما نجمش نتكلم ها خاطر انا باش نكوبي الميكرو برشا حسب به احمد حاج علي وسليم وايمان به وحميد وسيم مريم Oui, monsieur, bonsoir. بونسوار وسيم انت بالبيسي ولا بالتليفون؟ تو بالتليفون monsieur. به ومريم ينجم توك السليم. بيسي سليم يا وسيم تنجم لا أمضى على سليم سليم ما تعرف بيسي مسيو بلي زيد هبطينا مسيو بلي الليله السيونس هذيك كانت نجم اي مسيو بالله هبطينا الفيديو هذا. هبطت لكم ديجا الواحده وهبطت حتى الكور نتاع نهار الواحد نهار الجمعة. اي ليه نحكي على السيونس الليله اي بيان سور شو عامل انا راني الجرس وفاعل الجرس فاعل الجرس يعطيك يمين. بقى خلينا نبدا السرير قدامي alors محمد رسول الله مسيو بالله قد يوصل لك الكونتور نتاع الشجره بالشمس؟ ها قد يوصل الكونتور نتاع الشجره بالشمس؟ 113 113 طيب باش جي 113 نعم تحط شويه ضبيب هكا مازال انا 113 بدات تحمر شويه من اللوطه هكا به alors SP25 ويا فرح هكلنا. نعم كنا فرح مسيو دخل. فرح وين فرح؟ عسيمة مسيو. أهلا فرح شو أحوالك؟ تمام؟ فرح خدمتها سري ولا إيه؟ ها؟ ما خلقتش؟ نعم. ما خلقتش تستخدمها؟ ليه خدمت أما ما عملتش الكل في الإكزرسيس إحنا. ها؟ في الإكزرسيس. شو بدي الإكزرسيس الأول مازلنا في الأول خاطر ريت في التابلو قلت مش هذاك. مسيو فرح خليت فيها اكزرسيس طيب الطفلة ما شاء الله عليها شكون يحكي عاد بالله عملت يمينك إكس كوس بيسانس 3. باهي دونك الانتيغرال نبداو بالكالكول دانتيغرال خاطر انا علاش اخترت هذا هو سي دي كالكول دانتيغرال مي سي سورتو باش نستانسوا بالبريميتيف خاطر ما خدناش برشا بريميتيفات احنا ما عملناش سيري بريميتيف دونك هذايا نعتبروها كالكول دو بريميتيف باهي alors l'intégrale premièrement, l'intégrale de 0 de 2 tas dt sur 2 plus t au carré. Ben, directement, cette fonction, c'est le primitif نتاعها هي moins 1 sur 2 plus t. Donc,
c'est moins 1 sur 2 plus t, prise entre 0 et 2. Et donc ça serait moins un quart plus un demi. Et donc, là, on va égal. Mais, alors, l'intégrale de 0 à 2, ça dit sur cosinus carré x. C'est une primitive de cosinus x, 1 sur cos carré x, et il y a tangente x, hein, quand même. Donc ça serait tangente de x prise entre 0 et 2. Et ça, c'est tangente 2. Bon, je vais. Allez, alors, entre parenthèses, voilà, mais maintenant, je mets pas la tangente de pi sur 4. D'accord? C'est juste. C'est-à-dire que c'est une faute de frappe. D'accord? Donc, maintenant, voilà, le pi sur 4, ça fait une tangente pi sur 4. D'accord? D'accord, monsieur. C'est-à-dire que. Bon, c'est. Alors. اللي بعدها زاد كيف راهي pi sur 4. L'intégrale de 0, le pi sur 4. Tu as 2x sur cosinus carré x au carré dx. هذايا. Alors, Tangente de x carré. oui, tangente de x carré prise entre 0 et pi sur 4, et donc c'est égal à 1z. Tangente carré pi sur 4. Ben, l'intégrale de 0 le pi sur 2, tu as sinus cosinus x, voilà, sinus à la puissance 3x, dx. Et bien, c'est 1 quart sinus à la puissance 4x prise entre 0 et pi sur 2. Et c'est égal à 1 quart. L'intégrale de 0 de 1, là, t sur 2 plus t carré au carré dt. Eh bien, alors, comment? Ben, c'est 1 demi fois 2t, non? Voilà. Tu as 2 plus t carré au carré dt. Et ça serait 1 demi. E' sur u au carré, et moins 1 sur u. Alors, le 1, ça finit moins 1 sixième, plus 1 quart, adèche. 12, dénominateur commun, pas deuxième, ou 2 deuxièmes, 1 sur 12. OK? Oui. Bien. Alors. اللي من بعد l'intégrale de 0 à pi. C'est bon, on a une base de la 2. دقيقة واحدة. أي. Merci. Bon. Alors l'intégrale
من 0 لبي نتاع 2 sinus t sur bon كيف هذايا alors c'est ça je vais 2 l'intégrale de 0 le pi de sinus t sur 2 plus cos t. Bon, je vais faire moins 2, moins cos t au cube dt. Et ça, donc, c'est u prime sur u au cube. Regardez, je primitif de u prime sur u au cube, c'est moins 1 sur 2 u au carré. D'accord? Donc, allez, ça finit. 2 sur. Mais enfin, non, 1 sur 2, ou allez. Ah oui. Ah oui. Hein? Non, aussi, on rigole. 1 moins 1 قداش 3 au carré moins 1 neuvième 8 neuvième. Ok? Bien. Bien. اللي بعد نفس الحكايه حتى هذا. هذايا oui كيف 1 demi fois 2 donc هذايا moins 1 0 نتاع t sur t carré plus 1 au cube alors directement وهذا باش تعطيني 1 كار على خاطر باش نقعد ونضرب par 1 demi ou 2. Bon, regardez, je vais faire ça. Moins 1, 0. 2t sur t carré plus 1 à la puissance 3 dt. Voilà. Ça, c'est u prime sur u au cube. Donc, je vais 1 demi. Et puis, le prime sur u au cube, il y a moins 1 sur 2 fois t carré plus 1 au cube. Et ça, c'est égal à combien? Donc, 0. J'atteins moins 1 quart plus en moins 1, ça fait 2. 2 au cube, 8. 16. 32. Alors, Kadesh. 8, 7. Moins 7 sur 32. Bien. Alors, l'intégrale. نفس كيف نعمل valeur absolue. 2, 1, moins valeur absolue de x moins 1 à la puissance 3. مقسمة في 0 1 1 2. Très bien. Voilà. هنا باش تعمل la relation de Chal. D'accord. Fier de toi, aussi, moi. L'intégrale de 0 à 1 تاع 1 moins valeur absolue de x moins 1 au cube dx plus l'intégrale من 1 ل 2 نتاع 1 moins valeur absolue de x moins 1 au cube dx. Et alors, x moins 1, tu as dit 1 moins x. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à 1 نتاع 1 moins x au cube dx plus l'intégrale من 1 ل 2 نتاع 1 moins x moins 1 au cube dx. Et ça, c'est égal à combien? Alors, c'est l'intégrale de 0 à 1. Alors, 1 moins 1 plus 3x au carré moins 3x plus x au cube dx plus l'intégrale de 1 ل 2 نتاع 1 moins x au cube. 3x au carré. C'est bon? Oui, monsieur. 3x au carré plus 3x plus 1 dx. Alors, et ça, c'est égal à combien? Donc, d'ailleurs, 1 ou 1, je sais primitif de 3x au carré, x cube, moins 3 demi, x carré plus x4 sur 4 prise entre 0 et 1 plus
Alors, 2x plus 3x, tu as dit 5x. Donc, elle est centimes moins x4 sur 4 plus x cube plus 3 demi x carré plus, plus 2x. Prise entre 1 et 2. D'accord? شوف لي اي فوالا نعملوا صورة تذكارية. C'est bon, هكا؟ زيد توخر شوية ان بو. Bon. نو توخر داكور. C'est bon? سي بون. باهي ما قداش تو الحساب هذا ايش يعطيني؟ Alors, 1 moins 3 demi moins 1 demi plus 1 quart. Moins 1 demi plus 1 quart, allez, تعطيني moins 1 quart. Plus صفر. وهذايا. Alors, تعطيني moins 16 moins 4 moins 4 plus 8 4 4 plus 4 plus 4 8 8 plus allez, c'est 6 8 plus 6 14. Mais donc 14 moins donc Chatini donc plus 1 quart moins 1 moins 3 demi moins 2. Ben اسمه هكا عندك الان كار والان كار باش تتنحى. Alors moins 2 moins 3 11 11 moins 3 demi. قداش 11 moins 3 demi 22 moins 3 19 sur 19 sur 2. Voilà, 19 demi. OK? Ah oui. Ben c'est bon هكا. Très bien. اللي بعدها كوسينوس على بيسانس عملناه في الكلاس هذيك عملناه. اي نذكروها ما يسالش. لير ها لير اولير. وي لا با اولير وانا انا حابه مش اولير. نعملوا مرتين كاش اسمه. pas de problème, c'est pas de problème. نعملوا لك ميثود C'est pas la peine, c'est pas la peine. Après tout, on aura le même résultat. Hein? On aura le même résultat. Bien sûr, bien sûr. Mais comment? Ben, alors, on a cosinus à la puissance 4x égale à قداش؟ Allez aussi, oui. Égale 1 plus cosinus de 2x sur 2 au carré. هكا ولا؟ بابا. je نكتبها au carré au carré. Voilà. Un quart fois A. هي cos carré x au carré. Et ça, c'est égal 1 plus cosinus de 2x Carré. Fois un quart. Voilà. Et ça, c'est égal à combien? Donc, ça fait Un quart fois 1 plus cos 2x plus cos carré 2x. 2 cos 2x plus cosinus Plus cos carré 2x. 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 Donc, ça fait 1 Un quart quart plus 1 demi 1 plus cosinus de 2x plus 1 quart fois 1 plus cosinus 4x sur 2 au carré. Et ça, c'est égal à combien? Ça fait 1 quart plus 1 demi cos 2x plus, alors, 1 demi au carré fois 1 quart. Celui. قداش؟ un huitième. Qui fait 1 huitième, 1 seizième. في الرستر اللي بعده خرجت. Oui. 16e. Un غالي 16e. un septième. Bon, بعد خرجت un 8 en facteur. شايف؟
plus خرجت alors تعطيني donc هذه كوسينوس 2 sur 4 1 demi 1 huitième plus alors Je vois rien. تعطيني 1 huitième 1 huitième plus sur 4 هنا sur 8 كيف voilà donc ملف تعطيني 1 sur 8 facteur 3x plus 2 sinus 2x plus 5 3 huitième ولا تعطيني 1 huitième cosinus 4x plus 1 demi cos de 2x plus 3 huitième هكا ولا فانا 1 huitième. هي وعندي انكار و 1 huitième هنا ولا اي Ah, 3 huitièmes. Donc, l'intégrale, l'infini, l'intégrale de بي سر 3 السكوير شنو هذا؟ donc c'est l'intégrale de pi sur 3 à 0 de 1 huitième cos 4x plus 1 demi cosinus de 2x plus 3 huitième dx. Alors, primitif تاع 1 huitième cosinus 4x هي 1 sur 32 sinus 4x plus 1 quart sinus de 2x plus 3 huitièmes x. Creuse entre pi sur 3 و 0. Ben, في الصفر هذا بالكل صفرات وفي البي sur 3 برشا sinus 4 pi sur 3 قداش؟ 4 بي سر هي moins Moins sinus pi sur 3. hey, c'est moins sinus pi sur 3 donc moins racine 3 sur 2 ولا Ah, mais avec le signe moins تاع الفورمule donc ça تعني racine de 3 sur 2 sur 2. معناها sur 64 mais au sinus de 2 pi sur 3 قداش racine 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2. 8 هكا Oui. شنو؟ moins 3 moins pi sur 8 كاو خليوها هكا تحبوا تزيدوا تحسنوها شويه لا بس مش مشكل خليك خليك جوست هذه معناها اي معناها سيب عليك. لا نضرب هذه بار 8 معناها تعطيني moins 7 racine de 3 moins 7 racine de 3 sur 64 moins pi sur 8 ولا moins 8 pi sur 64 هكاك bon ها بس يا اخي اللي بعد توا الاكس هذيك تعرف زايدة. الانتيغراسيون بار بارتي اللي بعد فوالا فرح تقول لي ليه فوالا. تو ايتي ابسون امين لا شنو هي؟ امين ايتي ابسون واحده نجموا نعملوا واحده بس من بعد نخرج تنقل ما خاطر اكس هي زايده دونك نعمل بارتي كالعله يا وسام اكس. c'est l'intégrale من 0 للبي نتاع x كوسينوس كوب x هكا ولا بالله مش دار الكاميرا اش عملت فرح؟ ليه مسيو خلفتها قلت مادام الاخرين بلاش انتيغراسيون بار بارتي حتى هذيا ليه شكون اللي ما يعني صدقش؟ ما نجموا نعملوا فيها برودوي دو فونكسيون مش من نفس النوع دونك اوتوماتيكمون لازم نخمم انتيغراسيون اما لازم نحسنها خاطر حتى كان ناخذ هذه البريم فيها مشكله هذه ما تجيش البريم وحدها داكور
Donc, شو كيفاش تكتبها ساعة قبل هذه تكتبها الانتجرال من 0 للبي نتاع x fois cos x fois 1 moins sinus carré x. D'accord. هذا الكوس كوس كيوب نكتبها كوس كاري فوا كوس. داكور. وهذه شنو هي؟ الانتجرال من 0 للبي نتاع x cos x moins dx moins l'intégrale من 0 للبي نتاع x cos x sinus carré x dx. داكور. وتوا كل واحده تعمل الانتيغراسيون بار بارتي نتاعها. ناخذ هذايا توا. Alors, calculant l'intégrale من 0 للبي نتاع x cos x dx. Alors, on pose u de x égale x, u' de x هي 1 v' de x هي cos x v de x هي قداش primitif sin x. Donc, l'intégrale de 0 للبي نتاع x cosinus x dx هي x sin x prise entre 0 et pi moins l'intégrale de 0 للبي نتاع sinus x dx اللي هي باش تعطيني x sinus x primitif تاع moins sin هي cos prise entre 0 et pi. Alors, في البي صفر plus cos pi moins 1 وفي الصفر هذا صفر moins 1 égale à moins 2. D'accord? Mais tawa, alors, calculant l'intégrale de 0 للبي نتاع x cos x sinus carré x dx. Kif, on pose u de x égale x. Apparemment. عندي ساعة مشان نستنى فيها، وقت اللي هي جات جاني تليفون. شنو هي؟ عندي ساعة نستنى في اكس كوس بويسونس 3 هذه ايه اللي هي جات جاني تليفون. جاك تليفون. بس خبرتي كيفاش نرجع. بعدين نعمل لها كابتشور. سيش نعاودو تنحبوا ما نسويش مشكل. باهي واش عملت؟ قلت كوسينوس كوبيكس كتبتو كوس اكس فور كوس كاري اكس. دونك ولا لي وكوس كاري كتبتو 1 مون سينوس كاري اكس. داكور. وقسمتها دونك ولات لي اكس كوس اكس موان اكس كوس اكس سينوس كاري اكس. ومن بعد شنو دوبل انتيغراسيون قلت دوبل كل واحده دوز انتيغراسيون بار بارتي كل واحده فهمتني؟ داكور. واضح. Donc, هذايا نقول x donc u' de x هي 1 و v' de x هي cos x fois sinus carré x donc v de x باش تعطيني alors u' fois u au carré هي u au cube sur 3 هكا ولا donc c'est sinus à la puissance 3x sur 3. D'accord? Oui. Ben. Alors. Bon. نجم ننتقل نعمل une autre vue. دقيقة بركة مسيو. اي خذوا راحتكم. مسيو رجعني الهوست. ها؟ رجعني الهوست. حط على الانترنت. D'accord. Salim, salim. D'accord. C'est bon?
Oui, oui. نجم نمشي Vous passez. باهي توا هذا دونك l'intégrale من 0 le pi تاع x cos x sinus carré x dx هو اش باش يكون donc u fois v donc ça fait x sinus cube x sur 3 prise entre 0 et puis moins l'intégrale من 0 le pi تاع sinus cube x sur 3 dx. D'accord? Ben, oui, les channels. Bon, هذايا. Alors, في البي sinus pi صفر وفي الصفر صفر. Donc, ça fait moins l'intégrale de 0 à pi de sinus cube x dx. Un tiers sinus cube x dx. Alors, et ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, là, effectivement, moins un tiers. Voilà l'intégrale de 0 le pi t'as cos. Sinus x fois 1 moins cos carré x dx. Et ça, c'est égal à combien? C'est moins un tiers. Alors, l'intégrale de 0 le pi t'as sinus x moins sin x cos carré x dx. Et ça, c'est égal à combien? Donc, c'est moins un tiers. Alors, la primitive de sin, il y a cos x moins cos x. La primitive de sinus x fois cos carré x, il y a cosinus cube x sur 3, pris entre sol au pi. Et ça, c'est égal à combien? Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, le pi, voilà, donc moins un tiers. Le pi, ça fait moins 1, donc 1, moins un tiers. Le sphère, ça fait 1 avec le signe moins, donc moins 1 et le signe de la formule, donc plus 1. Ou moins un tiers. D'accord? Et ça fait combien? Donc, 2 moins 2 tiers. Moins 8 tiers, 2 moins 2 tiers. 4 tiers, donc, moins 4 neuvième, quelqu'un pour moins 4 neuvième. مادام جات منك مسيو. Donc, l'intégrale في ناخذ بالكل من 0 للبي نتاع x cosinus cube x قداش تعطيني؟ égal, alors, l'eau-l'année a moins 2, moins 4 neuvième. قداش؟ Ah non, plus 4 neuvième. هذا أنا عندي انسينيمون غادي. هكاك احسبوها لنا شوية هكا. moins 14 sur 9. moins 7. moins 14 sur 9. je قلت. moins 14 neuvième. Voilà. خذ ثقة في روحك يا وسيم. Oui. ضايع. Oui. Bon. Ah, l'exercice 2. Allez. Mais bon, entre parenthèses, les intégrations par partie. توا ما همش كل اما كي يجيو الالان والاكسبونونسيال يولي فيهم هكا شويه جو هكا وفما اللي بالراسين on va faire déjà l'exercice في ظل هنا حسيت ولا السي اللي جاي peut-être هذا فيه encadrement Oui. شوف يا شباب شوف شباب l'exercice numéro 7 غدوه انا بعث لكم السي دي الاخرى هذه خاطر نتاع ما عملتهاش ابديت فهمتني تو كل مومون ما نمسوهش اما الاخرين كل يتخدموا عادي ما فيهمش باهي هاي نبداو l'exercice 2 Oui. باهي alors bon c'est bon غادي كان نجمو نفسخوا
D'accord. شباب. Bon, allez. Suite. Alors, la suite UN définie par I0 égale la racine de l'intégrale de 0 le pi sur 2 ta sinus t, ou IN à l'intégrale de 0 le pi sur 2 ta t à la puissance n sinus t. Calculer U0, va calculer 1 par une intégration sortante. Mais, alors, I0, donc c'est l'intégrale, de 0 le pi sur 2 ta sinus t dt. Mais, eh bien, primitif ta sinus t est moins cos t, prise entre 0 et pi sur 2. Ça, c'est égal à 0, moins 1, ça fait 1. Ben, alors, I1, I1, c'est l'intégrale de 0 le pi sur 2, ta t sinus t dt. Alors, on pose U de t égale à t, U' de t égale 1. V' de t, sinus t, donc V de t égale moins cosinus t. I1 égale moins t cos t pris entre 0 et pi sur 2 plus l'intégrale de 0 pi sur 2 ta cos t dt. هذا قداش يعطيني moins t cos t plus sinus t pris entre alors هذا صفر في البي sur 2 واحد في الصفر هذا صفر وهذا صفر donc 1. Alors, allez, en utilisant l'intégration par partie, montrer que pour tout n, et n égale n, l'intégrale de 0 le pi sur 2, ta direction C de moins cos t dt. Bon, alors, ناخذها هذيك ونخدموا انتجراسيون تخرج لنا اللي تحب. Monsieur. 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 حقك يا إلا غرب وسيم في مروح. افهم روحك يا معلم، شنو هذا؟ رخبت فيها باي. كوبي يا الميكرو. مسيو. يا ودي افهم روحك يا ودي، يا ودي افهم ظاهر الحكايه ظاهر. عزيبي اسمك ما تخليني نحل الكاميرا. عصيب قصيتها قصيتها مرة أخرى أصبر. جي ان كيستيون مسيو خويا وسيم عنده سؤال. بطلت. في بركة ما تحشمنيش. يا مسيو. امان مسيو. وسيم من برانسيب كزيت في بلاستيك نكوبي الميكرو كويس. oui. Alors, oui. Oui.
شنو وي لا ها ما بعثتليش تو نهزوا غدوة هنا الصباح حللنا مين حللنا هي خاتي ترى بعثها لي بيبقى خاتي ترى بعثها لي خاتي ماهيش في البيرو فقط ايه بس بصراحة هذه فرمية فهمت دونك ما بعثتليش بعثت لها كل شيء يا سويد بعثت لها ميساج قالت لي هي ولا تنهزوا انا نخدم نوصلوا الصباح وما نرجع نمشي نخدم شيء مش انت نكلمهم اثنين لهم ديجا قاعد في يومين نقول لهم غدوه الصباح نمشي استنوني شوي لا مشيت حاب تغيب مش مشكل. مش 9 ليش 9 نهزوا 8 تاع الصباح نخرجوا بكري نخدموا 8 غير نجي نخرجوا بيا وبعد نمشي انا نخدم Oui, sur C'est bien, je peux arrêter le vidéo. forme de survie sur l'air. De faire oui, bien sûr. Oui. Inch'Allah. Ben, alors, c'est bien. مسيو هذا قلت لك جي اون بيتيت كيستيون ديبيل Oui, oui. قبيله نعيط خاطر تو كي لقينا الاي زيرو مسيو 1 والاي 1 ايكال 1 مش معناها سويت كونستانت ولا كيف لا pas nécessairement. علاش؟ Non, non, jamais. تنجم تكون جوست اسمع اي 0 ايكال 1 ويا ايكال 1 تنجم تتبدل من بعد فهمتني؟ داير اخذت حاليا هي ان الانتقال من 0 لبي سور 2 بتاع تي على اكسونسيال موان 5 كوستي فهمت؟ وشفت لا ريلاسيون اللي عندي في الاخر Sanguine. وي داكور جو سوي كونفانكو فهمت لا جوست الاولانيين عادي جدا فهمتني معناها اي 0 وحدها اي ديجا هو عطى له اي 0 وحده كان لحد حط الاي 0 هو الانتقال من 0 للبي بتاع سينوس تي ومن بعد عطاك اي ان وحدها وفما une relation ما بين اي ان والاي ان موان 2 pour n appartenant à n pour n supérieur ou égal à 2 شوف الانتيغراسيون الثانيه pour n appartenant à une étoile معناها ماهيش فالابل في الصفر على خاطر اذا كان جات فالابل في الصفر راهو اي 0 باش يجيني ايكال 0 سو كي امبوسيبل على خاطر سينوس ماهيش نول على الانترفال 0 بي سور 2 هكا ولا شفت الريلاسيون اللي تبينها توا اي ان ايكال ان الانتجرال تصور انا اذا كان جات فالابل الصفر هذيك الصفر في الانتجرال تعطيني صفر ولا or c'est pas vrai l'intégrale i0 n'est pas i0 égale à 1 سي فري بس انا نكملوا فما سويت نعرفوها اللي الاي0 تاعها واللي قد ومن بعد ما تبداش قد اللي هي سويت لا فاموس سويت دو فيبوناتشي 1 2 3 5 etc d'accord انا كده قد هاي شباب قال لي اون utilisant l'intégration par partie on fait que pour tout ça الديان هذه دونك اش نقدر soit n appartenant à une étoile soit n appartenant à une étoile on a n égale l'intégrale de 0 le pi sur 2 بتاع t à la puissance n sinus t on pose u de t هي t à la puissance n u prime de t n t à la puissance n moins 1 v prime de t هي sinus t v de t هي moins cosinus de t. donc Oui.
Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t exposant n sinus t dt هو t à la puissance n puis entre 0 pi sur 2 moins donc châtillon plus n l'intégrale de 0 de pi sur 2 t'as t à la puissance n moins 1 cos t dt وهذايا هذايا cos t donc 0 plus n l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t exposant n moins 1 cos t dt. وهذايا هو n cosinus t dt. D'accord? الكاميرا على اليمين شوي. نعم؟ الكاميرا على اليمين شوي. كيفاه؟ الكاميرا شبيه؟ على اليمين شوي. على اليمين؟ هكا؟ رجعها غادي معناها؟ لا لا اليمين لا جيرة. هاي فوالا فوالا. ميرسي. يمشي معك ماني يوم بعد ترى بس لقيت ميساج نقول تبعت لي لعل عندها في الدار. C'est bon? شباب. Oui. Oui, مليك monsieur Fixa. Alors, maintenant, allez, en utilisant l'intégration par partie, montrer que pour tout n supérieur ou égal à n, pour tout n supérieur ou égal à 2, on a in égale à n pi à la puissance 2, pi sur 2 à la puissance n moins 1 moins n fois n moins 1 et n moins 2. Bon, هنا باش نعمل intégration. اي انتيغراسيون نعمل هذه انتيغراسيون فهمت مش لازم نقعد نرجع من الاول باهي احنا ايش عندنا هنا ريغاردي يا انا نرجع من الاول ونعمل دوبل انتيغراسيون بارفيكتير نعمل هذه تو سامبلومون باسكو انا عندي هذه جيت تقول انا اي ان ايغال n l'intégrale de 0 pi sur 2 de t exposant n moins 1 cos t dt. Bien. Alors, faisons u de t égale t exposant n moins 1. Alors, u' de t, je fais n moins 1, t à la puissance n moins 2. v' de t, hey, cos t. Donc, v de t, c'est sinus t. Donc, in égale n facteur de t à la puissance n moins 1 sinus t pris entre 0 et pi sur 2 moins n moins 1 l'intégrale de 0 le pi sur 2 t à la puissance n moins 2 sinus t dt. Or هذا شكون هذا هو en moins 2 ولا لا t à la puissance n moins 2 sinus t ça c'est en moins 2 donc en égale à combien signifie en égale n alors هذايا pi sur 2 à la puissance n moins 1 sinus pi sur 2 égale à 1 ou fait 0 t à la puissance n moins 1 0 à la puissance n moins 1 est égal à 0 moins n fois n moins 1 fois in moins 2. D'accord? Oui, monsieur. سامحوني.
باهي تو ندير اي 2 اي 3 مسيو بالله سامحني جوست الكاميرا وين عندي ساعة نتكلم طالع الميكرو مسكر الكاميرا فوالا ميرسي سي بون وي ننطلق للشيء الاخرى ننطلق وي مسيو. bien mais donc قال لي calculer U2 je vais utiliser cette propriété là moi عندي I1 on a I1 égale à قداش on a I1 et puis واحد مسيو. لا اي لا الاكسبريسيون لا I1 égale à 1 I0 égale à 1 زاد هكا ولا أي. I2 قداش حسب la formule هذه mon courant supérieur égale 2 I2 égale 2 fois pi sur 2 à la puissance 2 moins 1 fois moins 2 fois 1 fois I0 قداش تعطيني هذه pi moins 2 اي مسيو اي لقيتها كيك. يبقى نقولوا pi moins 2 باهي اي صحيحة hey I3 قداش I3 donc ça fait 3 pi sur 2 à la puissance 3 moins 1 moins 3 fois 2 fois I1 قداش اللي تعطيني alors 3 pi carré sur 4 moins 6 خليه هكا mais on déduire la valeur de J de l'intégrale J اللي هي قداش J l'intégrale من 0 لل 1 لل pi sur 2 نتاع 1 moins 2t plus t carré moins t au cube الكلها fois sinus t dt. Ben, d'après la linéarité de l'intégrale, qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, donc je vais مسيو. voilà, هذا تعطيني l'intégrale من 0 le pi sur 2 تاع sinus t dt moins 2 fois l'intégrale de 0 le pi sur 2 تاع t sinus t dt plus l'intégrale de 0 le pi sur 2 تاع t carré sinus t dt moins l'intégrale de 0 le pi sur 3 تاع t au cube sinus t dt. هكا ولا؟ Vous êtes d'accord? Donc, j'ai développé, on va, d'après la linéarité de l'intégrale, de diviser l'intégrale en la somme d'intégrales. I0 moins 2 I1 plus I2 moins I3. Ça, c'est I0, I1, I2, I3. Et donc, ça, c'est égal à combien? Alors, I0 هو 1 إلا 2 plus pi moins 2 plus 3 pi carré sur 4 moins 6. دخلنا سينوس. Oui, bien sûr. J'ai développé. ماريتي هذيك باهي سي بون. هيك سي بون سي بون. كاو قداش هذا يحسبوا لنا كامل كله؟ هكاك تجي هكاك. جي موان 9 moins 1 moins 2 اي moins 9 plus moins 9 moins plus 4 pi moins 36 خلاك هكا. Ouais. Voilà. Bien. Voilà. Merci monsieur. De rien. Donc, jeudi. ان شاء الله ان شاء الله يا الله نكملوا إن شاء الله. نكملوا للسيت. انا بعث لكم السيت الفيرسيون جديده. ان شاء الله ميزاجور. نعم. ميزاجور. اي فيرسيون جديده. كيفاه؟ نخدموا 6 لا باش تخدموا الكل انتم ما حتاكش للسيس داكوردو. اوكي حتاكش للسيس السيت انا بعث لكم لا فيرسيون جديده وبربي ياسمين انت اللي تكلمت توا. اي مسيو باهي غدوه تقول لهم راني باش نجيب مخرج خاطر باش نهز عمر ياخذ بي داكور. باهي اوكي في الصاله. اوكي ان شاء الله
وكان جعتوا تستنوني في الكوجينه. باهي مسيو ان شاء الله انا برك نجي بكري ما تجيش بعدك. لا رد بالك تعمل عادة تقول مسيو جاي ياسمين انا مريم فزع ابعت ميساج مريم فزع وفاطمه بن ظافر. باهي مسيو يجيو قبل العساس. وريك نجيب بكري مع عاد. 8 و4 متربي و4 وماكسيموم نجيب. باهي باهي مسيو ان شاء الله تهنا مسيو. باهي يلي عليه مسيو بونوي. بوني. ميرسي مسيو صباح الخير. مسيو بالله سؤال دقيقة. يدي يدي خلينا نرقدوا. مسيو جست في ليكزيرسيس 3 مسيو دوزيامون على خير. ما فماش سينيموا ناقصة فين؟ في الدوزيامون ليكزيرسيس 3 لا صحيح. خاطر تجيني منها زيرو الانتجرال من 0 لام تاع اف دي اكس تقال الانتجرال من 0 لام تاع اف دو ام اكس دي اكس. لا خاطر من بعد كي باش نعوض مسيو جراند تيفت ا موان زيكس كي باش نعوض بالا الاولى باش تجي اف دو زيرو. اسمعني فما في الديريفي نتاع اف دو ام اكس راهي موان اف بريم دو اف دو ام اكس. ما تنساش الحكايه هذيك في الديريفي موان اف بريم دو اف دو ام اكس. ما فهمتش مسيو. هو قال لك مونتري كو بور تو ريال ا الانتجرال من 0 للام تاع اف دو اكس دي اكس. باهي اسمعني خلينا نخرجوا ساعه نحيوا الانجسترمون.